कौसर पढ़ लो। पढ़ो बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح माशाअल्लाह। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا माशाअल्लाह। فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ये आपको इनाम देना चाहिए ना, आपको इनाम देना चाहिए। इतने अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ते हो, इतने प्यारा प्यारा। ये आपके लिए ठीक है। चलो, जीत रही।